मर्निं एभ्रिवान गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै गुवाहाटीयावसो दंफैयो ओमफ्राय दिनैथ' बिराद गिदिर मोनसे प्रग्राम दङ सेकेन्ड फ्ल'रावहाय नैबेयावहाय रिसेपसन थानो थाखायथ' जायगाया बिराद बरिया ओमफ्राय दा भिडिअखौबो बिनिफ्रायनो सुरु खालामनोसै गुवाहाटीनि मेन प्रब्लेमा बेनो नै ट्राफिक जाय जायगायावहाय 5-10 मिनिटजों सहैनांगौ साला 1.5-2 घन्टा नाङो मिनिस्टारफोरनि गारिल'सै होंगो दोंगो फाग्ला बायदि जोंना माबा ट्राफिकआव फासिनानै थानाङो नै खम जारला एवल'सै जेरैबो नै सालालै जेथ' एमएलएफोर नामायबोजोब्बाय नै गारिखौ नैबे जायगायावहाय पार्किं खालामफैबाय जों जायगानि नामखौ नायहरदो हनै रायजोफोर VVIP रायजोफोर नैबेजोंनो हाबसिगोन जों जायगायाथ' बारा गोजान नंला नैबेयावनोसै गारिखौ जोङो नैबेयाव पार्क खालामबाय गारियाबो ओरैहाय मोस्रोमफोर बायदिल' नै ओमफ्राय ओरै मानसि गोजौजोंसो फैबाय जों रायजोफोर ओरै मांख्लायनानै डाइरेक्ट थांनोसै ओरैसो नामायबावनोसै चलो मा लाब जाखो जोङो ओरै मांखोबाय ओरैनो ओंखारफिनबाय जोंनिया बैथिंसो आरोखि नैबेजोंहाय मोनसे गेट दङ बे गेटजोंहाय पाब्लिकफोर हाबग्राल' आरो दा जोङो ओरैहाय हाबहैसिगोन गेट नाम्बारा जोंना गेट नं E नै गेट नाम्बार E चेक आउट जाबाय दा चेक खालामखांनानै सिङाव हाबफैबाय जों नै जिरायग्रायाबा बबेथिं जागोन मिथिथ'ला जिखुनु जा मानसिया दासो फैलागासिनो दङ जोंनि क'क्राझारनि देरसिनमोनलाय खिन्थु पेन्डेला जोङो माजों मोजां जागोन रा जिरायनोलाय ओइ सिगाङाव थानांगोन र' जायगानिनो बिराद क्राइसिस दानो नै बे सिगाङाव मोनला मोजांमोन नै बिथिं हा সকলো ৰাইজে আজি মন লৈছে তেখেতৰ খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'বহি সকলোৱে এবাৰ কওক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ উপস্থিত হৈছেহি সকলোকে এটা হাত চাপৰিৰ সৈতে মানে মহিলাই আগবাঢ়ি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব উপস্থিত হৈছে আৰু অনেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ সকলোৰে
ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। श्रीमती अजंता लियो, मिनिस्टर डेजिग्नेट। করবো জোড়া না না
José. प्रग्रामाथ' जोब्बाय रायजोफोर ओंखारजोब्बायनो ओमफ्राय दा गावा दावा जानाय बबे हटेलाव जाहैनाय जायो थांनोसै ओरैबायदि भिर जाखादों नै मेन लामाजोंथ' हगारासै बिथिं मदि साहाबमोन थांलाय फैलाय जागासिनो मानसि गिदिरफोर ओमफ्राय जोङो नै बेबायदि साइडनि लामाजों थांनांगासिनो आरोखि नैबे ISBT मोननायसै बेवहाय हन्डा श'रुम दङ नै ओमफ्राय बिनि सेराव बेखौ बारलांब्लानो ISBT मोनहैबाय नालाय बेयाव बाजै हटेल दङ बे बाजै हटेलावनो बम ब्रमा बिदैखौ सोनानै लाग्रोनोसै आं उफाय गैया ओमफ्राय लोगोफ्राबो सोरबाया माबा मा होनो ओरै आइ हटेल 6 माइलाव सोरबा ओरै दा जों रावबो गैया नै हारसिंसो दा जिखुनु जानानै लागोन र'